नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु आम यूट्यूब चैनल रे स्वागत। बंधु माने आपण जदि निज जीवन रे किछि नुआ ज्ञान शिखिबा पई चाहुथांती तेबे आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु ओ पाखरे थिबा बेल आइकन को मध्य क्लिक करि नियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा आजिरो किछि बड़ ओ गुरुत्वपूर्ण अनुचिंता विषय रे। महिला माने मने रखंतु आपणक सौंदर्य वृद्धि करिबा पई हेले नियमित भावे किछि दिन लिचु कोली खांतु। एहा कले आपणक सौंदर्य वृद्धि हेबा सहित आपणक चेहरा रे चमक आसीथाए। मने रखंतु जदि आपणक मुंडरे रूपी हेउथाए तेबे मेहंदी पत्र को पानी रे सिझाई सेही पानी रे मुंड धोई दियंतु। एहा कले मुंडरू रूपी संपूर्ण रूपे दूर होइथाए। मने रखंतु मेहंदी पत्र रसकु हाथ पापुली रे लगाइले जदि आपणक हाथर रंग लाल होई जाए तेबे आपणक शरीरर रक्त रे हिमोग्लोबिन रो परिमाण ठीक अछि बोली जणा पड़िथाए, जहा आपणक शरीरर सुस्थता विषय रे वर्णना करिथाए। मने रखंतु जेउ स्त्री लोक मानकर मासिक धर्म ठीक समय रे हुए नहीं सेमाने मूला रस नियमित भावे 1 कप किछि दिन सेवन करंतु। एहा कले सेमानंकर मासिक धर्म ठीक समय रे होई थाए। मने रखंतु महिला मानकर जदि गर्भाशय वृद्धि होई थाए तेबे मुथा मूल को चूर्ण करी सकाळे एवं संध्या रे पानी सहित सेवन कले तांकर गर्भ संकुचित होइथाए एवं शुद्ध मध्य होइथाए। महिला माने मने रखंतु जदि आपणकर स्तन वृद्धि करिबा पई चाहुथांती तेबे कंचा मुथ मूल को बाटी आपणक स्तन रे लेपन देले स्तन वृद्धि हेबा सहित शुद्ध होइथाए एवं क्षीर मध्य वृद्धि होइथाए। मने रखंतु जेउ झियो मानकर अधिक बयस पर्यंत ऋतुस्राव विलंब हेउथाए तेबे सेमाने मंदार पत्र को कंचा क्षीर रे बाटी सकाळे एवं संध्या समय रे किछि दिन सेवन करंतु। एहा कले सेमानंक ऋतुस्राव नियमित होइथाए। मने रखंतु मंदार फूल को तेल रे पाक करी ताकू छाणी आपणक मुंड केशरे लगाइले केश भल बढ़ी थाए एवं ता सहित केश नरम मध्य रही थाए। बंधु माने मने रखंतु मिर्मुली लता को पानी रे भल भाबरे सिझाई ताकू ठंडा हला परे सेही पानी रे मुह धोइले मुहरु व्रण ओ मुख संक्रमण मध्य दूर होइथाए। मने रखंतु जदि आपण को हाड़ फुटी किंबा मिलमिला होइथाए तेबे एहा परे मुह ओ देहरे होइतिबा चिन्ह को लिभाइबा पई हेले पइड पानी को तुला साहाय्य रे गोटिए सप्ताह लेप दियंतु। एहा कले शरीरर समस्त चिन्ह दूर होइथाए। मने रखंतु गर्भवती महिला माने केबे भी पइड पानी पीबा अनुचित अटे, नचेत एहा द्वारा सेमानंक गर्भ नष्ट होई जाई थाए। महिला माने मने रखंतु गर्भ अवस्थारे जदि आपनकु बांती हेउथाए तेबे 1 ग्लास लाउ रस पीले बांती शीघ्र भल होइथाए। ओ एहा मध्य मने रखंतु पिता लागुथिबा लाउ रस केबे भी पीबा उचित होई नथाए, नचेत एहा आपणक शरीर पई अत्यंत क्षतिकारक होइथाए। बंधु माने जदि आपणक रक्त रे हिमोग्लोबिन कम रहुची तेबे लाउ रस सहित गहम, सेओ, तुलसी, पुदीना ओ गोलमरीच को बाटी सेवन करंतु। एहा कले आपणक रक्त रे हिमोग्लोबिन वृद्धि पाइथाए, जहा आपणक शरीर को हुष्टपुष्ट रखिथाए। मने रखंतु जदि आपण निजर मुहर सौंदर्य वृद्धि करिबा पई चाहुथांती तेबे 1 ग्लास लाउ रस नियमित भावरे
କିଛି ଦିନ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଚମକ ଆସିଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ କୌଣସି ଦାଗ ଥାଏ ତେବେ ହଳଦୀ ସହିତ ଦୁବ ଘାସ ବାଟି ଏଥିରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାର ଦାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିବାରଣ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରସବ ପରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କରୁଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଉପବାସ ଓ ଅନିଦ୍ରା ଜନିତ ଶରୀରକୁ ଦୁର୍ବଳତା ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ କିଛି ଦିନ 1 ଗ୍ଲାସ ତରଭୁଜ ରସ ନିୟମିତ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଶରୀରର ଦୁର୍ବଳତା ଦୂର ହେବା ସହ ପ୍ରସବ ପରର ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଘିମିରି ହେଉଥାଏ ତେବେ ତେଜପତ୍ରକୁ ବାଟି କିଛି ଦିନ ଦେହରେ ମାଲିସ କରି ଗାଧାନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଶରୀରରୁ ଘିମିରି ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଦିନକୁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଖରାପ ହେଉଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଉଥାଏ ତେବେ ତେଜପତ୍ରକୁ ସିଝାଇ ତାର ପାଣିକୁ ଦିନକୁ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗର୍ଭ ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଜିରାରେ ଟିକେ କଳା ଲୁଣ ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ବାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ମହିଳାମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ହେଉନାହିଁ ତେବେ କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜିରାକୁ ଘିଅରେ ଭାଜି ତା ସହିତ ମିଶ୍ରି ମିଶାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଥର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ କ୍ଷୀର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥାଏ ତେବେ ଜୁଆଣିକୁ ସିଝାଇ ତାର ପାଣିରେ ଗୁଡ଼ ମିଶାଇ ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ କରି ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମୟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଗର୍ଭପାତ ହେଉଥାଏ ତେବେ ଶ୍ୱେତ ଅରଖ ଚେରକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତାରେ ଅଣ୍ଟାରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ସେମାନଙ୍କର କେବେ ବି ଗର୍ଭପାତ ହୁଏ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଭାତୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଘି କୁଆରୀ ରସକୁ ତା ଉପରେ କିଛି ଦିନ ଲଗାଇ ପଟି ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଭାତୁଡ଼ି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଝଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କିଛି ବଡ଼ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିନ୍ତା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଓ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଓ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।